औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स आप लोगों के लिए आज मैं आपकी ही डिमांड पर जो वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट हैं कि शादी के लिए कोई अमल बता दें। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो आज बना रही हूँ, क्योंकि शादी का मसला बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में है, मौजूद है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। और वज़ाइफ सारे ही पावरफुल होते हैं, लेकिन किसी को किसी से फ़ायदा होता है, किसी को किसी अमल से फ़ायदा होता है। जितना आप लोगों का यकीन पुख्ता होगा उतना ही आपको उस अमल से फ़ायदा हासिल होगा। बस यकीन रख के अपने रब के ऊपर, अपने ऊपर, तो फिर कोई वजीफ़ा जो है वो किया करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बाकी वज़ाइफ के साथ साथ अगर सदका खैरात भी करते रहें, 5 वक्त की नमाज अदा करते रहें, ठीक तरीके से अदा करें, और उसके अलावा अस्तग़फ़ार की कसरत करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार अस्तग़फ़ार जो है वो रोज़ाना अपनी रूटीन में शामिल करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें और बावज़ू रहें, और कुरान पाक की तिलावत को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमाल के साथ जब कोई वजीफ़ा भी करेंगे तो उसमें भी कामयाबी के चांस जो है वो 100% हैं। तो वजीफ़ा जो है आज का पसंद की शादी का अमल है या वैसे शादी का आप करना चाह रहे हैं, चाहे पसंद की शादी है चाहे वैसे ही आपने शादी जो है आपकी रुकावट हुई हुई है, बंदिश हुई हुई है, उसके लिए आप करना चाहते हैं, तो ये अमल आज का जो है उसके लिए ख़ास है। और इसके अलावा अगर आपको ज़िंदगी का कोई और मकसद भी है तो उसके हसूल के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बस आपकी नीयत आपको करनी होगी कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, फिर आपने ये वजीफ़ा जो है उस मकसद को सामने रखते हुए, नियत करते हुए शुरू करना है। ठीक है, तो अमल का तरीका, मुद्दत और वक्त मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही ताकि बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन के लिए जो बेल का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो वजीफ़े का टाइम, मुद्दत और क्या पढ़ना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जिक्र कर दूँ इजाज़त का, क्योंकि इजाज़त का आप लोग बहुत कहते हैं कि आप इजाज़त का जिक्र नहीं करती। कई वज़ाइफ जो है, कई वीडियोस में मैं भूल जाती हूँ इजाज़त का जिक्र करना, लेकिन मेरे हर वजीफ़े की इजाज़त आम है। आप कोई भी इजाज़त के बगैर इस अमल को कर सकता है, ठीक है, इसलिए इजाज़त लेने की किसी भी वजीफ़े के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो अमल है वो नोट कर लीजिए। अब वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। अमल का जो टाइम है वो इशा की नमाज के बाद ही है ख़ास, उसके अलावा किसी और टाइम पर आप ये अमल नहीं करेंगे। और इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद जब भी आप शुरू करना चाहें कर सकते हैं। और अगर दोबारा वज़ू करना चाहें इशा की नमाज के बाद तो दोबारा वज़ू कर लें, और फिर किबला रुख जो है आपने दोबारा आपने क्या करना है वो आप नोट कर लें कि इशा की नमाज के बाद आप जब ज़िक्र और अस्कार से फारिग हो जाए, अपने जो आप तस्बीहां पढ़ते हैं वो पढ़ लें, सारा कुछ कर लें। उसके बाद फिर जब वजीफ़े की नीयत से आप अमल शुरू करने लगें तो पहले आपने तौबा की नीयत से 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। ठीक हो गया, 2 रकात तौबा की नवाफिल अदा करने के बाद फिर आपने हाजत की नीयत से 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। पहले आप तौबा की नीयत से नफल अदा करेंगे, सलाम फेर लें, फिर दोबारा नियत करेंगे, हाजत की नियत के साथ 2 रकात नफल नमाज अदा की जाएगी। और नफल नमाज का तरीका वैसा ही है जैसे फ़र्ज नमाज के साथ नवाफिल अदा किए जाते हैं, सिर्फ नियत में फ़र्क होगा। जब ये 4 नफल आप पढ़ लें उसके बाद फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। अब जितना आप पढ़ सकते हैं,
کھلا آپ پڑھیں، یعنی کہ بغیر کاؤنٹ کیے آپ پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کاؤنٹ کر کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، درود شریف زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیفو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام یا لطیفو، اس کا ورد کرنا ہے۔ اب اس کی جو تعداد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے 16,641 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ 2 رکعت توبہ کے نفل بھی ادا کر لیں اور حاجت کے نفل بھی ادا کر لیں، اس کے بعد جب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہے کہ آپ یہ عمل شادی کے لیے کر رہے ہیں، پسند کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے آپ کا، اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نیت آپ نے پہلے کرنی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد 16,641 مرتبہ کرنا ہے۔ جب آپ یا لطیفوں کو اتنی تعداد میں مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یا جتنی تعداد اگر آپ نے گن کے شروع میں پڑھی تھی اتنی دفعہ پڑھ لیں، اور پھر اپنے رب کے حضور گر گڑا کے عاجزی کے ساتھ رو کے پوری توجہ اپنی دعا کے اندر کر کے اپنے رب کی طرف کر کے پھر دعا مانگیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا۔ اور اس عمل کی مدت جو ہے وہ 3 دن کی ہے، لگاتار آپ نے 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اور پہلے دن چونکہ ٹائم ہی عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، تو جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن یہ عمل شروع کیا تو باقی 2 دن جو ہے وہ بھی آپ نے سیم ٹائم پر ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ اور اگر شادی میں کوئی رکاوٹ بندش ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تھوڑا ویٹ کریں، صبر کریں، انتظار کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک جو ہے آپ کے اس وظیفے کو قبول کرے گا، آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔ صرف اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں کہ آپ کے اعمال میں کوئی ایسی چیز شامل تو نہیں جو آپ کے وظیفے کی کامیابی میں جو رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانا، یا حرام مال کھانا، غیر شرعی کام کرنا۔ یہ تمام عوامل ایسے ہیں جن سے ہمارے جو وظائف ہیں ان کی ناکامی جو ہو جاتی ہے، یعنی کہ وظائف ناکام ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی۔ تو ان عوامل کی طرف بھی غور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں استغفار کا کہتی ہوں کہ استغفار کا کلمہ ضرور روزانہ 1000 بار ضرور پڑھا کریں، تاکہ تمام گناہ جو ہیں وہ جھڑتے جائیں اور آزمائشوں سے آپ نکلتے جائیں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ 3 دن کا عمل ہے، ضرور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے لیے دعا خود کریں، کیونکہ اپنے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس جیسی دعا آپ کے لیے آپ کے پیرنٹس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔